No oil salt consumption. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। हाँ जी भाईजान, ये एनेस्थीसिया है और हम करने जा रहे हैं आज, अल्लाह आपका भला करे, फ्रैक्शनल लेज़र CO2, जो कि जो पोर्स वगैरह जो हैं ये ख़त्म हो जाते हैं उससे स्किन के। 1 2 3 refraction 1 2 3 اسبك ما تستفيد على الفراكشنال ليزر. هلا في كثير من الناس بيجوني عاملين عدة جلسات لكن ما في استفادة. شو السبب؟ السبب انه معالجة الجهاز هي المهمة، تتناسب مع درجة العمق تبعية الأكنة، لون البشرة، مو باستخدام الجهاز لكن بمعايرته. شو أنواعه بيصير مشان يكون الهيلينج أو الشفاء الجلد يكون أسرع ما يمكن. يعني ما بيترك المريض من فترة إزعاج فترة طويلة، لا بتصير أقصر ما يمكن. وبالتالي كمان التحريض بيكون للخلايا المولدات اللي هي في نفس الفعالية لو كان الإبليشن كامل. Purpose of peeling. Okay. ओके, थैंक यू। हाँ जी उस्ताद जी, तो आपने क्या क्या देखा? सॉरी, Wallah is too painful. Too much. Now you feel more. Aywa, it's increasing now. For 2 hours, huh? My life is changed now. Will apply something or no? Normally, don't. If you want, I will apply. Please be my friend. You can be free here. I will come. It looks like I'm older now. Yeah. Sir? What it become? Be nice.